স্মাইল 32 মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে পল্লাকার যে জেনারেল এরিয়া রয়েছে তার মধ্যে আজকে ষষ্ঠ দিন আমাদের ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চলছে এবং আমরা বাড়ি বাড়ি যে গিয়ে মানুষের যে সাড়া পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে আগামী 23শে বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের জয় জয়কার। এবং তার পাশাপাশি সবাইকে আহ্বান করব আমাদের যে বাড়ি বাড়ি যে প্রচার তা অংশগ্রহণ করার জন্য সকল অংশের মানুষকে আমরা একসাথে মিলে আগামী 23শে যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। সকলকে অনুরোধ রইল সকলের কাছে সবাই যাতে এগিয়ে আসে আমাদের পাশে এসে। আর আমরা আসলে এই প্রচার চলছে জানালের হোক পাহাড়ি হোক সব জায়গায় চলছে এবং আমরা তীর্থমাতা ওয়ারিয়ার্স সবখানে সবার বাড়ি বাড়ি সবার পাশে থাকবো এই আশা রেখে আমাদের বাড়ি বাড়ি প্রচার চলছে। এখন আমাদের মধ্যে প্রকাশদা কিছু বলবেন তার সম্বন্ধে বিস্তারিত। যতन हामबाय जों दिनै 6 डे 6 दिन ओंखा जोंनि जे केम्पिं डोर टू डोर रेलियाव फाय सकबायजाक जोंनि मातारबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट ताइ एक्जिकिउटिभ कमिटिनि मेम्बार्स जोंनि दागुलक डाइनामिक लिडार जोंनि अरजागा दङ जोंनि जयपुर्न दा ओमफ्राय जोंनि दा बिजय दा ताइ बर' इउथनि जत' वारियार्स बुथुमलायजाक जों दिनैबाय 6 दिनाव जे रेसपन्ड मामानि डोर टू डोर खायमानि परेब जों गोबां मा रेसपन्ड रजाखा जे जागा थां अ जागानो जों बरक लामसबखा एवं जों दिनै पजिटिभ सिगनाल जों मानखा इ 6 दिनाव जों फिल खायमानि परेब डोर टू डोर खायमानि परेब जों बुजि नाखा जे खाव चङि नाखा दिनै 32 मातारबारि विधानसभाव जों कप्लाय खायमासिना जों टिप्रा पन्था जों कप्लायनाय अब अनिबार्य एवं निश्चित अब जों जय खायमासिनायनि तो विशेष खालाय अबनो जारा चिनि खरां खानाय तंनाय हानि बुबाग्रा थानसा बायदि जतति प्रासा ग्रेटार तिप्रालेन मानाय सालसा ग्रेटार तिप्रालेन मानाय सालसा अमन सिथु बायथानि सबा अमन सिथु बायथानि सबा Zagma satong zagma bersama kotoi hai ke par zagma sengteng zagma satong zagma
बुसामा कतय हायखे भार जागमा जबानि बादै गोरै खालामा थांगै तंगानि लामा जबानि बादै गोरै खालामा थांगै तंगानि लामा अमनं सिथो पाइथागनि जबा अमनं सिथो पाइथागनि जबा जबा खायथानि जतन रिंदि गोबैबो खाबाय लामसगलायदि जबा खायथानि जतन रिंदि गोबैबो खाबाय लामसगलायदि दफानि साम खायना थांखानि केबेंना ता थांबाय